Hi, this is Gina Romero. Your name, please? Marites You're from? Tumingan. Are you ready? Yes. Ang kinabuhita, nining kalibutan, adunay kasakit ug kalipay, dunay kapakiyasan ug kalampusan. Apan kining tanan, pagsuway lamang. Pagkapait di ay ning kapalaran, kanunay maghilag kining dughan. Way kasumbungan sa mga kasakit, luha day saksi niining tanan. Hain ang utlanan sa kasakit, nagibatik karon nining duhan. Intawon nga kining unos, ning kinabuhi. Pagkapait di ay ning kapalaran, kanunay maghilag kining dughan. Huway kasumbungan sa mga kasakit, luhaday saksi niining tanan. Hainang utlanan sa kasakit, nagibatik karon nining dughan. Intawon nga kining unos, ning kinabuhi. Pagkapait di ay ning kapalaran, kanunay maghilag kining dughan. Way kasumbungan sa mga kasakit, luha day saksi nining tanan. Huway kasumbungan sa mga kasakit, luhaday saksi niining